ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 72 ଘଣ୍टा आमे समय देथिलु 22टा जिला प्रशासन को जे आपण मानकर जिले में होता क्षयक्षतिर चूड़ांत एवं निखुण रिपोर्ट आम पाखे प्रदान करंतु। से क्रम गुड़िए जिला वर्तमान मध्य संपूर्ण भाव में पानी निष्कासन हो पारि नाही। गतकाली मु पुरी जिला जाइथिली। पुरी जिले में मध्य पिपिली एवं सत्यवादी रे दया नदी एवं अन्य नदी मानकर जो जलपतन वर्तमान पर्यंत संपूर्ण भाव में कमी नाही। विभिन्न मंत्रिमंडल मोर सहयोगी माने मध्य जाजपुर जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर एवं विभिन्न जिला को जाइथिले। ये बन्या समय मध्य आमे विभिन्न पदस्थ अधिकारी मानकु जो माने अतीत प्रभावित जिलार जिलापाल थिले एवं जहाँकर अनुभव अच्छी से पठेइथिलु। राजस्व विभागर एवं विपर्य परिचालना विभागर मध्य अधिकारी मानकु विभिन्न जिला को अवस्थापित कराइतिला। जिला प्रशासन को सहयोग देवाई बन्यार प्रकोप को मेजरमेंट करने बन्यार प्रकोप कौन पदक्षेप नेले कमी पारिबो से बाबद ब्लॉक प्रशासन एवं जिला प्रशासन साथ कथबार्ता लगे ये समस्त रिपोर्ट गोटे पर गोटे आसवाटा आरंभ कलानी। आज जो मैंने सबू भिन्न भिन्न जिला को जाइथिले पर्यवेक्षक भाव में एवं अध्ययन करने से रिपोर्ट मध्य आमर हस्तगत हो गलानी। ये क्रम जो प्राथमिक रिपोर्ट आम पाखे क्षयक्षतिर आसीला से स्वाभाविक भाव में बालेश्वर जाजपुर एवं भद्रक ये 3टा जिले में व्यापक क्षयक्षति होता। तेणु प्रोविजनल रिपोर्टर आधार रे बालेश्वर जिला को 22.03 कोटी टंका, जाजपुर को 20.20 कोटी टंका, भद्रक को 20.12 कोटी टंका आमे प्रदान कर सारीचु। एवं सेठी मध्य ये क्षयक्षतिर आकलन मध्य चली पानी घुंची घुंची जाउची कमी कमी जाउची एवं पानीर पछरे पछरे राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग अधिकारी माने मध्य एसेसमेंट करी करी जाउछंती। जेते एसेसमेंट करछंती तार रिपोर्ट हम पाखरे पहुंचुची। आपनकर माध्यम रे पूरा ओडिसावासी को मु आश्वस्त करिया पई चाहे जे सेमानकर जो क्षयक्षति हेतेला शस्य क्षयक्षति हो किबा घर क्षतिग्रस्त हो सेमानकर आमर व्यवस्था भितर पर्याप्त धनराशि सेमानक आमे देबू। ये 3टा जिला बाहर मध्य जगतसिंहपुर रे 8.1 कोटी टंका, केन्दुझर रे 6.1 कोटी टंका, संबलपुर रे 5.56 कोटी टंका, केन्द्रापड़ा रे 5 कोटी टंका, मयूरभंज रे 5 कोटी टंका, खुर्दा रे 2 कोटी टंका। ये भाया छोट प्रभावित होता सुंदरगढ़ रायगड़ा मालकानगिरी कोरापुट ये जिला मानकु मध्य नुआपड़ा जिला को मध्य आमे पैसा दे सारीचु। ये परिमाण संपूर्ण भाव में 22टा जिले में 110 कोटी टंका आमे देइचु एवं धीरे धीरे करे आज ठारू चूड़ांत रिपोर्ट मध्य आसवाटा आरंभ कलानी। चूड़ांत रिपोर्ट आसुथिबो आमर विभाग तरफ आमे तुरंत संपूर्ण क्षतिपूरण राशि आमे जिला को पठाउथुबु एवं एनश्योर करूछु आमे जे डीबीटी माध्यम क्षतिग्रस्त लोक मानकर पाखरे ये क्षतिपूरण राशि पहुंची जाऊ। एक द्वितीय विषय है जे जो मानकर रिपोर्ट आम पाखे हस्तगत होती से रिपोर्टर आधार रे मध्य एथर गोटे नुआ अनुभूति आमर है जे बहुत वर्ष पर एका सांगरे आमे विभिन्न नदी ये बन्या द्वारा जलपतन वृद्धि पाइला एवं प्रभावित है। ब्राह्मणी बैतरणी बुढ़ाबलंग सुवर्णरेखा देवी इठू आरंभ करके तेल नदी पर्यंत ईब नदी पर्यंत महानदी पर्यंत जलकाठा नदी पर्यंत सबू नदी एका संगे प्रभावित है। एका संगे प्रभावित हबार मध्य कारण होची जे एल नीनो कारण वृष्टिपात कम हबो बोलिकरी स्वाभाविक भाव में ओडिशा रे एवं अन्य राज्य रे मध्य सरकार माने पर्याप्त पानी गच्छित रखा प्रयास करते। जुलाई मास 2026 रे जितकी वर्षा होईची ओडिशा रे 2025 जुलाई मासर वर्षा अपेक्षा मोटामोटी 65% अधिक वर्षा होईची। तेणु
ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଆମକୁ ସବୁ ନଦୀରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଅନ୍ତର୍ରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଅଛି, ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଲାଗିକରି ମହାନଦୀ ଅଛି, ଝାରଖଣ୍ଡକୁ ଲାଗିକରି ନଦୀ ଅଛି, ଇଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ ସେପଟରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରପର କୋର୍ଡିନେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଇଏ ବନ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ମାତ୍ରାକୁ କମାଇବାରେ ସଫଳ ହେଲୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଇଏ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିବାଟା ସରକାର ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଆହୁରି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯେ ଇଏ ବନ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାରଣରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ଏବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି 5ଟା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ତାର ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ମାଗିଛୁ। ସେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈଠକରେ ରହିବେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ସେହି ବ୍ଲକର ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥିବ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯେଉଁଟା ଯଦି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନଥିବ ହୁଏତ ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା କି 48 ଘଣ୍ଟା ଅଧିକ ଲାଗିପାରେ। କାଲି ଯେଉଁ ବୈଠକ ଅଛି ସେ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛୁ ଯେ ଇଏ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲୁ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ପୁଣି ବର୍ଷା ମାସ ଯାଇନି, ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଏ ବର୍ଷ ନ ଆସିଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଘାଇର ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଘାଇକୁ ଆହୁରି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ଡ୍ରେଜିଂ, ନଦୀକୁ ଡ୍ରେଜିଂ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେବୀ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେଜିଂ କାମ ଚାଲିଛି ସେହି କାରଣ ପାଇଁ ଏଠି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏଥର କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ଦେବୀ ନଦୀର ଯେଉଁ ଡ୍ରେଜିଂ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମୋଟାମୋଟି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଇଏ ବର୍ଷା ମାସରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଏଭଳିଆ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷେଧକମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବାରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସହାୟତା କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପଚାରୁଥିଲେ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଏଲାର୍ମିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଅଛି 573 କିଲୋମିଟର କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଥିରେ 122ଟା ଟାୱାର ଅଛି ଯେଉଁଟା 2017 ମସିହାରେ କରାହୋଇଥିଲା। ସେ 122 ଭିତରୁ 40ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟା କଂକ୍ରିଟ ବେସ୍ ସହିତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଟାୱାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ସାଇରନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ସେ ସାଇରନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଣିପାଗ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ, ତାର ମାତ୍ରା ବାବଦରେ ସାଇରନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଅଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥାଉ। ତାର ମଧ୍ୟ ବୟସ ସମାପ୍ତ ହେବାଠୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ ସେଥିରେ ସେ ଟାୱାର ସବୁ ଆମକୁ କାମକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଥିଲା ସେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍କୁ ଆମେ ଆହୁରି ଆଧୁନିକକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଗୋଆ ଏବଂ କେରଳ ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଇନପୁଟ୍ ଆମେ ପାଇଛୁ ତାର ଆଧାରରେ ଆମେ ଏବେ ତାର ଡିଟେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। সেটা ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশন অফ কেরল সেতিরে সেমানে মধ্যে আমাকে সাহায্য করছেন। এবে যে ইনস্টলেশন অছি যে 2G ব্যবহার করছু, এবে 5G 6G ব্যবহার হব। তো দ্বারা ডাটা ট্রান্সফর আউ ডাটা ডিস্ট্রিব্यूशन আহুরি গতিশীল হব। এক দ্বিতীয়, প্রত্যেক 122টা ইনস্টলেশনরে আমি ক্যামেরার মধ্যে ব্যবস্থা করব 360 ডিগ্রি ঘুরুবা ক্যামেরা। এঠু বসিকি যেটা আমি কমান্ড দৌলু কিংবা আনাউন্সমেন্ট করুলু, এবে আমি ইনপুট যেটা আসব সেই ইনপুটরে পবনর গতি কেতে, পবনর দিগ কোণ, ইয়ার মধ্য রিপোর্ট আমি পাইবু।
बहुत समय बन्या बात्या प्राकृतिक विपर्य समय इनस्टलेशन माने मध्य प्रभावित होता है एवं थरे गोटे इनस्टलेशन प्रभावित है पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाउची तेणु सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम टू मध्य आम इंट्रोड्यूस करने जाऊँ जोटा इंट्रोड्यूस हेले कौन सी टावर जदि क्षतिग्रस्त हुए बेले मध्य डाटा डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित हेबो नहीं यार सांगरे सांगरे कंट्रोल रूम रु आमे ताकू तार गतिविधि एवं तार प्रकोप जानी परिबु एवं तार सांगरे सांगरे 314 ब्लॉक जोटा अछि ता सांगरे मध्य डाटा शेयरिंग पाई मध्य आमे व्यवस्था करूछु 30टा जिला 314टा ब्लॉक मध्य अत्याधुनिक सिस्टम इंस्टॉलेशन हबो जार फल रे सारा ओडिसा रे प्राकृतिक विपर्ययर गति तार प्रकोप एवं तार प्रभाव बाबद आम पूर्व सूचना करूँ एबे संबलपुर राडार सिस्टम क्रियाशील हो गला एवं तार माध्यम मोटामोटी आमर पूर्व अनुमान आहरी शाणित होची गोपालपुर जो टावर से टावर रे टेक्निकल कारण गरम हो जाउछि एवं गरम हला फल ता टोटाल कार्यक्षमता टिके कमी जाइछि पारादीप रो मध्य जोटा टावर थला सेटा मध्य टेक्निकल कारण रिपेयरिंग चली संभवतः आगामी 24-48 घंटा भीतर तार रिपेयरिंग काम सरी जीवो भुवनेश्वर जो टावर आम करूचु से टावर रो कार्यक्षमता मध्य आगामी दिन रे संपूर्ण हो कार्यक्षम हो बालेश्वर रे पार्ट्स माने मध्य टावर रो पहुँची गलानी इंस्टॉलेशन चली तेणु बालेश्वर मध्य संभवतः आगामी मासे 2 मास भितर कार्य संपूर्ण हो पुरी रे गोटे नुआ टावर करिया पई मध्य सरकार निष्पत्ति निचंती तार काम आरंभ होबा पई जाउची पाणीपागर पूर्व अनुमान को आहरी शाणित एवं निखुण करवा विपर्य समय व्यवस्था को एवं भित्तिभूमि को आहरी मजबूत करवा एवं लोकों सांगरे एवं ब्लॉक प्रशासन सांगरे डाटा शेयरिंग करवा सैटेलाइट फोन एवं 5G 6G पर्यंत आमको व्यवहार करिवार आवश्यकता अछि ये क्रम रे हमर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत होची एवं संभवतः आगामी दिन रे प्राकृतिक विपर्य को रोकिबा पई ताकू प्रतिहत करिया पई एवं तार मात्रा को एवं प्रकोप को कम करिया पई मते लागुची राजस्व एवं विपर्य परिचालना विभाग आउ गुटे लेवल आउ गुटे सोपान ऊपर को जीवाटा आरंभ करिছে।